I wanna say welcome first, Hasbi. Welcome. Okay. So I think it's better to introduce each of us first, okay? Okay. Okay. So I think I will start the conversation, excuse me. Okay, Hasbi. As you can see my display name, that's my complete name also. My name is Azali Parabi and Abi for short. But if you wanna call me Mr. Parabi or Mr. Azali, that's completely fine also. Okay? Okay. My hobbies are I like to code and I like to read. And then the book that I read for now is this one. Maybe you know about this, Think and Grow Rich. And also and also I like to learn many books and read them. And then uh I am from Lombok. That's my original place, but I am graduated from IPB University. That is in Bogor. And then what else? What do you wanna know? Hasbi. What do you wanna know? Mm-hmm. You wanna mm-hmm. Where do you live? Well, oh, I live in Lombok now, but inshallah I will go to the Bogor later. I live. I am at my house right now. Okay. 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 What else? Mhm. Uh. Uh-huh. My major, maybe I have to tell you my major. So I like math. That just Oh, for your information. And then my major when I am at the university is math. I am a student that so like mathematics. And my specialization actually is computer. I mean, I combine math and computer. So we call it as computational mathematics. Okay. What else? What do you want to know? Bogor is near my home. What? Oh, where? Okay, I think that's your turn right now. Come on. So you I live can tell me. I live Mm-hmm. in Ciputat, Tangsel. I live in Ciputat. You live in where? I'm so sorry. Your voice isn't clear. I live in Ciputat, Sol Tangerang. Oh, oh, I see that. Okay, that's good. Okay, Mhm. and then how are you? I mean, how old are you? Uh, Mm-hmm. when 15? no, 20 years old. 20 years old? Wait a Yes. moment. I think the data is not really right if you're 20 years old. Seriously? 20? Oh no, no, Oh, sorry. 30 years old. 13, right? 13. 30, Okay? 30. 13, 13. 30, 13. Okay, I got you. 13. So what is your grade? Wait. Grade kelas berapa? eh SMP, baru mau masuk SMP. Oh, I got you. I got you. So you live in Ciputat and then you are at junior high school. Okay. Ya, Okay. What is your hobby? hobi Yes, reading, your reading any kind of book and playing games. wow. Wow. Great hobby for the reading, of course. And could I know about your oh my God. I think my connection is bad. So how Oh, about the most important thing is what is your complete name? Asbi Atura Mumtaz. Okay. Yes. And then
Mm-hmm. Just call name Hasbi. Oh, so your nickname is Hasbi. Yes. Okay, it's almost same with my friend. His name is Hasbi, and we, we were in the same university, IPB. You know IPB, Hasbi? Yes. Okay, that's my university. Good. Okay, that was my university. Hmm. Okay, so do you wanna tell me the other things? Apa lagi yang mau Hasbi kasih tahu saya? Ada? Let What? let me to introduce myself. Oh yeah, yeah, sure. I like to hear that. Mm-hmm. My full name Hasbi Atura Mumtaz. Okay. Just call name Hasbi. Okay. I almost 13 years old on 30. 26 Agustus this year. Oh, okay. It's almost, yeah? Yeah. Okay. My Okay, okay. my hobbies are reading any kind of book and playing games. Okay. What game are you playing? Roblox, Roblox. Yeah. And then the other games maybe? Minecraft, What? Minecraft. Oh, Minecraft. So you are in the computer, right? I Uh, mean, yeah, you right. you you play the game. Okay, I got you. Okay, what else? I interested to I interested join in Algonova because I really like to learn about coding to make Oh, my hmm. dream comes true. Make Okay, okay, okay. I got you. I got you. So this is your first time to learn coding, Hasbi? yes. Okay, okay. But you know what? In Roblox, it's also I mean we can do the code, right? You know Loa? No, No? That's no. language language uh language programming to create a Roblox script. Itu bahasa untuk membuat script Roblox, Loa itu. Kalau Hasbi bisa nanti kemarin ada loker sih di Malaysia itu untuk semua umur untuk Roblox developer. Cuman I itu won, I won, I won. 1 bulan yang lalu sih ya udah enggak 2 bulan. Ya ada banyak siswa kak yang main game Roblox Roblox. Jadi kak tawarin dan itu di Malaysia sih ya bisa remote sih. Oh, Ya. wow. Ya. Oke. Okay, okay. Anything else, Hasbi? Ada No, lagi? No? no. Okay. Okay, I think that's enough for our introduction. Okay? Okay, Okay. So, I will share my screen to introduce what will you learn in Algonova. Okay, at Algonova. Okay, Hasbi? okay, Okay. So let me share first maybe the complete lessons or the things that you will learn at Algonova. So, Algonova has, I mean, for the Python Start first year, has 35 lessons plus graduation. It means that in total, it's 36 lessons. Okay? okay, And then it consists of module 1, module 2, until module 7. Oke? Jadi ada 7 modul. And then in each module rata-rata ada 4 lesson. Rata-rata ada yang 6, ada yang 7. Oke? okay, Nah, sekarang di modul 1 what you will learn. Jadi yang akan Hasbi pelajari adalah tentang perkenalan dengan bahasa pemrograman Python dulu. And today's lesson you learn about what is Python and what function that you can use to create your first code.
with Python. Oke? Wow. Ini Oke. untuk yang sekarang. Yang kedua, besok di hari Minggunya, you will you will learn about variables. Oke? Apa itu Oke. variabel dan gimana menggunakannya. Dan ketiga, string, keempat, nested. Besok Mister akan jelaskan dengan lengkap semuanya. Kita pelan-pelan. And then in module 2, you will learn about control constructor or control structure or conditional statement. Nah, ini nanti mulai bagian logikanya di sini. Oke, Hasbi? So you Oke. will learn about if else, you will learn about while loop, and then you learn about for loop also. Okay? Oke. And then in module 3, you will learn about functions and modules. What is functions? What is modules? And then should be you have to create your first hackathon later in here. Jadi hackathon itu project pertamanya Hasbi. Harus dibuat dan nanti Mister akan arahkan gimana caranya. Nah, projectnya itu nanti dipublish. Nanti Mister jelasin di setelah saat kita masuk platform. Oke? Karyanya dipublish dan bisa dibagikan ke orang lain. And then uh, in module 4 you will learn about Turtle, what function that you can use to interact with Turtle, and then what condition you can use, and then we can also combine loop with Turtle, and then you have to create your project. Dan yang kelima tentang konsep itu object oriented programming. Nah, setelah belajar ini nanti Hasbi akan membuat game pertamanya. Wow, Oke? wow, it's very So, interesting. yeah, and challenging of course, ya. Yeah. Dan ya, nggak susah kok, hanya menantang saja. Ya, dan perlu sabar aja sih. Oke? Jadi di Oke. modul 6, Hasbi mulai mengembangkan gamenya. Kemudian nanti game yang akan dibuat itu ada 3 game ya. Itu dipecah jadi 8 lesson kalau nggak salah. Dan kita pelan-pelan aja nanti. Oke, Hasbi? Oke. Oke. Oke, I think that's all for the introduction. Do you have question, Hasbi? No. No. Okay, then we can start your lesson right now. Okay? Oke. So, I want to say first, welcome to Algonova, Hasbi, and then welcome to Python Start First Year course. With me, Azali Parabi, will be your tutor or your teacher. Okay? Oke. So, what you will learn in lesson 1, module 1, we'll talk about Python. Okay? This is what you will learn. Okay. So, today we will focus on the things like first, you will learn why we have to program with Python. Kenapa harus memprogram pakai Python? And then explore the features of the online software development platform. Ini adalah sesuatu hal yang Algonopa banggakan. Kita akan eksplorasi nanti platformnya. Itu bagus banget buat belajar. And then write your first program in Python. Jadi Hasbi akan menulis codingan pertama menggunakan Python. Oke? Okay? Hasbi, this is our goal. Oke, okay, so before we go to there, go to the platform, we have to know about Python itself first. So maybe you ask me or you wonder to yourself, why do we need to program with Python? Why I don't use Lua or JavaScript or the other language programming? Kenapa harus menggunakan Python? Oke, Hasbi? Oke. So the answer is first, Python is the most widely used language programming in the world. Oke? Jadi yang paling banyak dipakai saat ini di dunia. Saya nggak tahu nanti. Maybe in future there will be another language programming, but for now Python is the most widely used. Okay? That's the first one. The second one, Python is the easiest
language programming. Ini adalah bahasa pemrograman yang paling mudah. Aduh, saya minta maaf ya Hasbi, saya baru sembuh nih. Oke, Python itu adalah bahasa pemrograman yang paling mudah dipakai. And then you will kind of uh, peel it. Why I said Python is the easiest language programming to use if you want to learn about coding. Okay? And Oh, then what else? Python dengan kemudahannya itu ternyata many famous companies are written in Python, just like Google. You know Google, right? yeah. Are you? Yeah. So and then Atmail and then IBM. Maybe this is not really familiar with you, but this is kind of data company. Okay, and then this is the greatest data company. And then Intel, and then Facebook, Instagram, eBay, and then YouTube. All of this stuff using Python when they want to build or develop their program. Okay, and then what else? This is kind of maybe this is the stuff that kids quite love, right? So we can also create a game with Python, and then this is the game, the popular game that we can create with Python. The Sims 4, World of Tanks, EVE Online, The Civilization, and many more. And then you can also later you have to and you need to create your own game with your code, of course. Okay, that's all. And then something that you have to know also about programming is we have to know the terms of algorithm, apa itu algoritma, and then what is programming language, apa itu bahasa pemrograman, and then what is program. So have you heard about algorithm, Hasbi? Algorithm. Yeah, Algorithm. algoritma. Have you heard about algoritma? No, no. No? Okay, how about bahasa pemrograman, programming language? Mm, No? no. It's all fine. How about program? Bro. No juga. No? Oh, No. enggak. Okay. It's okay. So I will give you the definition as simple as possible. Okay. Okay. So formally speaking, algorithm is a sequence of actions to achieve a goal. Nah, artinya apa? Ini adalah urutan tindakan untuk mencapai suatu tujuan. Contoh, Hasbi memasang sepatu. Of course, nggak langsung terpasang dong. Betul nggak? Pertama, Hasbi menuju ke rak sepatu untuk diambil. Kedua, memasang sepatunya yang kanan dahulu, kemudian yang kiri. Kemudian yang ketiga, mengikat tali sepatunya dong. Sorry, yang ketiga kaos kaki dulu ya. Betul nggak? Kaos Betul. kaki dulu, kemudian memasukkan kaki ke dalam sepatu, kemudian mengikat. Habis itu, udah, terurut. Nah, itulah yang dikenal dengan algorithm or algoritma. Okay? So algorithm is a sequence of actions to achieve a goal. Oke, Hasbi? Paham? Oke. Paham. Contoh yang lainnya, ketika Hasbi menyikat gigi, ambil dulu pasta giginya, sorry, pasta gigi, sikat giginya, kemudian tuangkan pastanya, habis dituangkan, baru disikat giginya. Nggak mungkin langsung sikat gigi ya, aduh, nanti berdarah-darah itu, kasihan giginya ya. Oke, Hasbi? That's algorithm. And then what is language programming atau bahasa pemrograman itu apa? Bahasa pemrograman itu adalah this is the formal definition. A language used to communicate with machines atau bahasa yang kita pakai untuk berkomunikasi dengan mesin atau komputer. Contohnya apa? Yang akan kita pelajari, yang akan kita pakai saatnya itu Python. Jadi Python itu adalah salah satu bahasa pemrograman. Oke, Hasbi? Oke. Nah, contoh bahasa pemrograman yang lainnya ada banyak. Tapi yang akan kita pelajari adalah Python untuk hari ini. Ya, jadi ibaratnya kalau kita
Hasbi dan Mister berbicara, we can speak with Indonesia or English, right? That's our language, right, Hasbi? But when Yes. you want to interact with machine or computer, you need to use their language. Salah satu bahasa mereka adalah Python. Bahasa yang lainnya ada, ya. Tapi yang akan kita pelajari Python. Okay, lastly, what is a program? So a program is an algorithm written in a language programming. Jadi program itu apa? Suatu algoritma yang ditulis menggunakan bahasa pemrograman. Contoh, nanti Hasbi mau membuat program menyikat gigi menggunakan coding gitu maksudnya. Nah, itu disebut program menyikat gigi kalau Hasbi tulis make bahasa pemrograman Python. Oke, Hasbi? Ya, Dan? dan. Oke. Do you have question? First, this is just the concept. Okay? Do you have question, Hasbi? Boleh pakai bahasa Indonesia nggak apa-apa ya. Okay. You wanna ask me something? Come on. I like to hear that. No, belum. Okay. Not yet? Okay. Now, something that you have to do is go to the link that I have sent to you. Okay? I Oke. mean this link. Hold on. This link has been. At the Zoom chat, you can see that. Aha, that link. Yes, I Okay. can. Now go to that link and then you will find a page like this. Okay? Could Oke. you see? And then should be your name here. Okay? Or your user ID name. Okay. Now what? I will tell you the features in our platform. The first is the course itself. So the course page consists of the module that you will learn in Python course. Okay? Oke. Now we are in first module. And then this module consists of four lessons here. So now we are at lesson 1 in here. Okay, Hasbi? Ya. Okay, that's the page course. And then the online lesson, I will not click this for now because if you click this lesson, so uh, it will straight to our meeting ID. Jadi ini nanti akan langsung ke apa namanya platform untuk meetingnya, kayak Zoom-nya, kayak apalah gitu. Oke? Jadi ini nanti yang harus diklik kalau kalau Mister nggak ngasih link, klik aja yang ini. And then community. Aha, this is nice about Algonopa's platform. Jadi di sini Hasbi bisa melihat karya-karya orang lain. Roblox. Nah, ini karya-karya Roblox orang lain. Nanti Hasbi juga akan membuat seperti ini. Kemudian Python. Kemudian masih banyak lagi nih karya-karya orang lain. Oke, Hasbi? This is great. Atau Hasbi udah tahu ini? Udah tahu. Oh, aduh. Oke. Kalau gitu sekarang kita ke laboratori. Nah, di laboratori ini tempat Hasbi nanti kadang saya menulis nanti catatan untuk siswa-siswa. And then entertainment center. This is for kalau Hasbi mau diskusi tentang suatu ide. Ke sini aja. Oke. Nah, sekarang kita ke course and then Python basics and then lesson 1, Hasbi. Oke? Nah, Oke. Mister akan jelasin ke Hasbi apa-apa aja yang akan kita pelajari hari ini. Oke, so yang akan kita pelajari hari ini adalah yang pertama, kita akan menggunakan fungsi print, Hasbi. Oke? Jadi, nanti ada yang namanya fungsi print, Hasbi. Nah, print function will allow you to print something inside its parentheses. Oke? Oke. Jadi fungsi print itu akan mengizinkan Hasbi untuk
mencetak apapun yang ada di dalam tanda kurungnya. Oke? Nah, kemudian ini dikenal dengan istilah apa? Ini workspace. Oke? Semuanya ini output space. Ini tempat kita ngoding, ini nanti hasil codingan kita terlihatnya di sini. Oke, Hasbi? Oke. Oke. Kemudian, Mister jelasin dulu ya. Apa namanya? Apa ya tadi? Eh, nanti kalau Hasbi mau ganti tema, klik yang night mode. Nah, ini tema hitam. Oke. Kemudian nanti kita akan belajar tentang yang lainnya nanti. Sekarang yang penting itu adalah ini. Kalau nanti Hasbi ingin melihat menjalankan codingannya, tekan tombol play ini. Oke? Karena belum ada codingan, nggak ada yang jalan. Nah, nanti kalau memeriksa otomatis, you can hit this button. Klik tombol ini. Oke, Hasbi? Nah, Oke. sekarang kita coba menggunakan fungsi print. So, what is print function? Jadi, fungsi print itu fungsi yang mengizinkan Hasbi mengetik apapun di dalam tanda kurung. Misalnya, print. Nah, ketika Hasbi mengetik sesuatu di dalam tanda kurung, caranya begini. Print. Nah, ini akan menjelaskan nanti ini adalah Hasbi menggunakan fungsi print. Oke, Hasbi? Nah, fungsi print itu Hasbi ada dua aturannya. Pertama, if you want to print string atau huruf, harus pakai tanda petik. Tanda petiknya boleh ini atau boleh yang dua ini. Nggak ada bedanya. Oke, Hasbi? Oke. Oke? Nah, sekarang, eh misalnya saya ingin mengetik kata Hasbi. Jadi pakai tanda petik Hasbi. Gitu. Oke? Nah, saat Hasbi ingin melihat hasilnya bagaimana, you can click the play button. Klik, nah ini hasilnya, Hasbi. Gitu. Oke? Paham? Paham? Paham. Oke. Nah, kemudian kalau Hasbi ingin mencetak, print itu kan mencetak ya, mencetak angka, nggak perlu pakai tanda petik. Ya. Jadi Hasbi tutup sebut angkanya misalnya 4 segini itu. Nah, dia akan begini nanti. Oke? Hasbi? Oke. Oke. Nah, itu untuk fungsi print. Lengkapnya begini, Hasbi. So, what is print function actually? So, let me tell you. So, this is the example of how you can use print function, Hasbi. So, kalau Hasbi nanti mau memprint misalnya kata-kata hello, hackers, jadi semuanya harus berada di dalam tanda petik. Komanya, tanda serunya gitu. Semuanya berada di dalam tanda petik. Oke, Hasbi? Nah, nanti kalau Hasbi menulisnya begini, hello, tanda petiknya berakhir. Ini yang pertama, hello. Kemudian koma. Koma itu nggak di dalam tanda petik. Kemudian Hasbi kasih tanda petik hackers. Dia akan menghasilkan spasi. Oke? Oke. Nah, kemudian Hasbi juga dapat membuat sesuatu kayaknya. My age is 14. Begini. My age is 14. Nah, 14 ini bisa Hasbi tulis pakai tidak perlu di dalam tanda petik, bisa juga di dalam tanda petik. Oke. Kemudian print 1,4 ini akan menghasilkan 1 spasi 4. Gitu Hasbi. Oke. Nah, sekarang Mister contohin gimana cara menggunakan semuanya. Oke, jadi yang pertama tadi misalnya kita akan print nama Hasbi. Hello, my name is Hasbi. Gitu. Oke? Nah, kalau mau memprint sesuatu di baris kedua, tinggal klik enter, kemudian bilang print. Misalnya, Hasbi mau menyebut umur. I am, misalnya, nanti kalau ada koma, Hasbi harus pakai, apa namanya, kalau Hasbi punya angka, Hasbi harus pakai koma di sini.
comma, okay, and then what is the number? Maybe berapa? 13 gitu ya. Ini. Oke, Hasbi. Nah, kalau mau di dalam tanda petik juga boleh semuanya. Gini. Oke? Nah, kemudian apalagi misalnya Hasbi mau bilang print this is my first time to learn coding. Nah, gini. Nah, nanti saat Hasbi play atau run, dia akan tercetak seperti ini. Inilah hasilnya. Oke, Hasbi? Nah, kemudian Hasbi juga dapat melakukan perkalian, pembagian, penjumlahan hasil bagi. Ya, dengan cara misalnya Hasbi ingin pakai fungsi print ya tetap. Misalnya Hasbi ingin memprint 90 dikali ditambah misalnya dulu ya 30. Nah, nanti hasilnya begini, 120. Kemudian misalnya Hasbi ingin print mengalihkan. Mengalihkan pakainya bintang. 1000 atau 235 dikalikan dengan 543. Nah, nanti dia akan cetak. Ini hasilnya. Kemudian Hasbi misalnya ingin bagi pakai per ya. Kalau bagi print. Misalnya 80 per atau dibagi misalnya 20. Nanti hasilnya 4. Kalau Hasbi mau nambahin kata-kata, tinggal ditambahin di depannya tapi harus ada tanda petik. Nah, misalnya hasil jumlah antara angka ini adalah angka tersebut titik dua. Nah, ini dua hal yang pakai string dan yang tidak pakai string. Itu harus dipisah pakai koma. Nah, nanti hasilnya begini. Nah, hasil jumlah antara angka tersebut adalah 120. Oke, Hasbi? Oke. Nah, sekarang giliran Hasbi yang share screen, kita coba jawab soalnya ke page course ya. Ayo. Bentar. Dah. Oke, number one. Oke, there we go. Continue. Okay, mark what Python can be used for. Okay, Python can use to all of that. Create internet application, programming robots, programming game logic, create website, automating routine, semuanya. You just need to checklist all of that. Boom. Okay. Okay. I forgot to tell you about this. So the first comment is written at the beginning is the beginning rule. The beginning rule. Oops. Uh-huh. Okay. Comments are scheduled in order. So the order rule. Mm-hmm. And then code formatting rule. Yeah. Answer. Answer. Okay. Let's see. What's your typing speed? Eh, Mm-hmm. You just need to type. Tinggal mengetik ya. Ayo. ya. Algorithm. Oh, no, no, no. Using your keyboard, I mean. Uh, I cannot. You cannot? No, you using your keyboard. Pakai keyboardnya mengetik kata algorithm.
program Oh, gitu. mengerti. Iya, ayo. It cannot. You cannot. Uh, aha, how about now? Ketik, oops, algorithm. A L G R. Oh iya ya. Eh, Oops. Programming language. typing satu. Okay, continue. Okay, again, Hasbi. Continue. Yes. Okay, algorithm. So the first is yes, that's right. The first is right. The second is right. The third is right. The third is right. The fourth is wrong. The fifth is right. And then the last is not right. Okay. Hmm. Hmm. The third is not right, Oh, I guess. Can you answer? That's enough, I think. no. Oh yeah, the third is right, and then the second is not right. Oh, No 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 no. Ketiga bener. Nah itu. Udah ya. Nah, okay, again.
Run. Oh iya. Sonel, right? My first program. In the Python language. Oops. I think the P should be uppercase. Iya. Oh, Okay. Just run the code with the play button. Ini bisa di skip. Apa namanya? Nah, itu. Klik itu, kemudian klik tombol run. play. Iya, play. Nah, itu nanti diklik Hasbi, di yang tadi dimunculin lagi yang tadi. Klik centang itu, submit. Ada warna kuning tuh buat submit. Ya. Kenapa? Cek next level. Okay, so the first one is right. Mhm. Hmm, what? The second one is not right. The third one is right. The fourth is right. Okay, next. Back to profile. Number two. Okay, there we go. Mark the pieces of the code that are free of no errors. Oke, jadi yang nggak error itu yang mana nih kira-kira? Yang pertama itu nggak error ya. Yang kedua itu error. Kenapa, Hasbi? Ada tanda petik. Hmm? Tidak ada tanda petiknya. Betul. Yang ketiga, error. Atau nggak error? Error. Error. Kenapa? Nggak ada tanda petik sama tanda kurung. Exactly right. Number four, error juga ya. Error juga. Nomor empat, nomor terakhir. Error. Hah? Error atau enggak? Hmm, error. Enggak error ya, karena ada tanda petiknya itu.
Oke, saya permisi ke belakang bentar ya, Hasbi. Ini lanjutin ketik aja. Oke? Oke. Bentar, bentar. Oh, Oke. Oke. Nah, sekarang perbaiki errornya, Hasbi. Mhm. Exactly. Oke. Exactly. Oke. Nah, sekarang centang. Langsung centang ya nanti diperiksa. Nah, next. Nah, sekarang kalau ini tinggal menyamakan sih supaya nggak ada yang menjorok ke dalam gitu. Samakan baris springnya. Bukan, bukan. Ini kata printnya. Kata printnya kan ini ada yang, nah gitu. Ke samping semua, ke samping semua. samping semua maksudnya? Iya, ke kiri, ke kiri. Oh, Nah, gitu. Nah, semuanya. eh, Enter. kayak Oke, centang. Next. Nah, sekarang baru nih program pertamanya Hasbi harus ada tulisan. Coba lihat gambarnya tadi. gambar ini. Bukan, bukan. Nomor 5 ada tuh di sebelah kanan tuh tadi. Nah, itu tuh harus gitu tulisannya. Hello, world. Ayo, gimana cara membuat itu?
Apakah itu benar? L-nya kurang ya, sama tanda serunya yang kurang. World, W-nya kecil. Nah, centang. Mantap, Hasbi. Hore. Nah, sekarang gimana caranya itu membuatnya? Yang nggak hitam itu maksudnya itu soalnya ada yang bilang pro team accountant is asking for help. They need to calculate how much to pay. Berapa banyak yang harus dibayar untuk staff sales. Satu orang itu $1.000. Pertanyaannya ada 12 orang. Berapa yang harus dibayar berarti? Kalau satu 1.000 itu kalau ada 12 belas berarti ribu dolar. 12.000 Dolar. dolar. Oke, nah sekarang ditulis print dalam kurung itu tuh kata-katanya seperti pada gambar itu. Tanda petik. Oke, mantap. Amount Amount of of employee salaries. Ya, titik dua. Nah, di situ nggak usah ada spasi. Spasinya setelah tanda petik itu koma ya yang menjadi spasinya. Setelah tanda petik, klik koma. Pakai tanda panah aja ya kalau mau ke kanan. Tanda panah ke kanan, nanti dia pindah. Klik tanda panah ke kanan. oh ya, Eits. Nah, koma. Enggak. Nah, di situ. Koma. Hah? Oh, Koma. koma. Nah, karena pelanggannya ada 12, maka tinggal dikali ya. 12 dikali 1.000. Ingat, tulis 12 kali itu bintang. Nah, 1.000 itu 1.000 biasa. Nah, gitu Hasbi. Pintar. Oke, next. Centang ya. Tada. Lagi. Amount of employees. Coba lihat gambarnya. Employee atau oh kata employee-nya salah. Kurang L. Employee. Weh, nice Hasbi. Next Hasbi. Nah, kalau yang ini sekarang gimana? Angka itu nggak perlu tanda petik ya, jadi dia bisa ini. Yang mana yang benar kira-kira Hasbi? 20.480 itu perkalian antara 20 kali 1.224. Yang benar itu yang kedua ya, Hasbi. Ayo. Oke. Nah, oke. Nah, sekarang yang ini gimana, Hasbi? Print dulu kata-katanya mungkin ya. Print, Print apa kata-katanya tuh? Rental price. rental price. Nah, kemudian titik dua. Nah, klik enter setelah printnya supaya ada tulisan di bawah lagi pakai print lagi, tapi di bawah ya. Klik enter. Bukan. Setelah semuanya di akhir itu. Gini. Di akhir, bukan.
di paling akhir. Nah, gitu. Print lagi di bawah. Dia Print, bilang di sini Hasbi, print dalam kurung. kurung, Hmm, the accountant is again asking for help. Protein pays $85.000 to rent an office space. The landlord recently announced a 10% price increase. Oh, berarti kenaikan 10% itu berarti harganya itu adalah 110 ya. ya, 110% itu berarti berapa? 11 ya. 100% itu berapa Hasbi? Satu ya. ya, 100. Kalau 110% 11, per 11 per 100, 100. 11 per 10 Oh, ya. Jadi Mister coba remote. Jadi dia bilang di sini diskonnya itu 10%. Bukan diskon. Kenaikan harganya 10%. Harga mula-mulanya kan haruslah 100% ya. Oke. Jadi Hasbi tinggal bilang nanti berarti 100% atau 100 biasa tambah 10. Ups, kok gitu? Tambah 10 gitu. Karena 10% dibagi 100 bentuk persennya itu. Gitu. Oke? Nah, dikalikan dengan harga mula-mulanya. Nah, harga mula-mulanya berapa, Hasbi? Harga mula-mulanya itu 85.000. Nah, 85.000 itu nggak perlu ditulis begini ya. Ini artinya 85,0000. Koma di dalam pemrograman disimbolkan dengan titik. Kalau 85.000 tinggal begini aja. Nah, gitu. Oke, Hasbi? Oke, coba di run sekarang. Iran. Di play maksudnya. Kita bahasnya di run ya. Wah, banyak ya hasilnya. Coba centang Hasbi. Oh, berarti tidak benar ya persamaannya. Kalau gitu gimana kalau kita begini? Nah, gini dulu centang. Salah. 10% kenaikan harga. 10% itu kan 0,1 ya. Betul ya. 1 tambah 0,1, 1,01. Coba. Jadi, Ups. Ini kurungnya kelebihan. Nah, ini harusnya dia. Tapi kok nggak bisa ya, Hasbi? Rental price, Colin. The landlord recently announced a 10% price increase. Hmm, maksudnya gimana? 10 price-nya itu apakah bentar? Saya coba di saya 10% itu kan 0,1 ya. iya, Oh, 1,1. Waduh, ini nih salah saya persamaannya. Nah, loh, kok tetap tapi? Atau kita pakai persamaan matematika yang biasa aja. 85.000 harga aslinya tuh 23 ditambah dengan 85.000 sama kenaikannya 0,1. Nah, gini. Ini dijumlahkan. oh, Nah, gitu. Oke, Mas ya. B? Oke, coba next sekarang. Nah, kalau ini gimana?
Ini sih perkalian doang ya. 6 kali 5 5 4 80 tambah 3 kali 4 21 8 30. Ayo Hasbi, print In dalam kurung. Nah, need to allocate, koma, setelah tanda petiknya. oh 6 kali 5 5 4 80. Ups, bintang ya kali itu. di 55 itu tuh yang lima ada lima di soalnya. ya 55 4 80 Mhm. Tambah berapa? 3 kali. 3 kali 21 Ups, komanya nggak usah ada. 10 Oke, tambah lagi. 4 1 1 Sekali lagi. terus Oke, sekarang di run. ya, Nah, centang. Nice, Hasbi. Lastly, yang terakhir ini. Ini Mister ingin Hasbi coba sendiri. Oke, coba sendiri minggu depan. Besok kita bahas kalau Hasbi stuck. Ini Mister ingin Hasbi coba dulu. Oke? Oke, pembelajarannya cukup sampai di sini untuk hari ini. Ini tugasnya cuma satu ya dari Mister. Oke? Nanti besok kita bahas, tenang aja. Oke, boleh stop share ya. Nah, jadi sekarang kita coba buat simpulan pembelajaran kita hari ini untuk Hasbi. Ya, ayo stop share boleh kok. Oke. Iya, bisa? Oh, ini Oke. So, apa aja yang udah kita pelajari hari ini Hasbi? Yang pertama kita mengenal apa itu Python. Python itu apa Hasbi? aplikasi coding. Bahasa pemrograman ya. Ya, Betul, buat ngoding. Betul sekali. And then apa namanya? Kenapa kita menggunakan Python untuk memprogram, untuk ngoding? karena lebih gampang Lebih gampang, betul sekali. Kemudian algoritma itu apa Hasbi? untuk mencapai sesuatu. Mencapai sesuatu. Sekumpulan tindakan untuk mencapai sesuatu. Kalau bahasa pemrograman, Gampang kayak JavaScript kayak JavaScript, betul sekali. itu Kayak juga Python, iya betul. Kalau program, program. algoritma yang ditulis pakai bahasa pemrograman. Atau algoritma yang ditulis pakai Python, itu program. Oke? Oke. Oke. Kalau satu lagi, fungsi print itu gunanya untuk apa, Hasbi? Untuk print Men, mence, mencetak. mencetak apa yang ada di dalam tanda kurung. Oke, ada yang mau Hasbi tanyakan? Tidak. Tidak. Oke, kalau gitu terakhir, Mister mau berterima kasih ya. Thank you so much for your hard work today. Terima kasih sudah atas usahanya Hasbi mengerjakan tadi mengetiknya, Mister lihat. Jadi nanti kita akan latihan mengetik supaya Hasbi jago ngetiknya ya, tenang aja. Oke? Thank you. Kemudian, what? Thank you to teach my today. Get well soon, Mr. Herbis. Oh yeah, thank you so much, Hasbi. See you tomorrow. Yeah, yes, you too. Bye bye. Bye.
Okay.